kay kitang tanan muatubang man ngadto sa hukmanan sa Ginoo. Dili sumala sa atong relihiyon, sumala sa atong binuhatan. Ang imo bang taglingkod karon mga igsoon, binuhatan na sa imong kaluwasan. Ang ato bang paghugyaw sa pagdaig sa Ginoo, binuhatan. Yes, mao na ang atong binuhatan. That's the result of being saved. Ayaw paawaw-awa ang iring. Ming, awaw ra gud Ming. Dili pwede. Ang iro ra gyud mga igsoon ang buawa. Kung luwas ka, patunay nga luwas ka. Amen. Ipakita sa kalibutan nga ang kasalanan imong gitalikdan sa unsang paagi. Bautismo sa pangalan ni Jesus. Daghang muangkon nga sila kuno ang gitukod ni Kristo. Apan tanawa sa Biblia, nabautismuhan ba sila sa pangalan ni Kristo? Wala mga igsoon. Kay ang midawat kang Kristo, ang nabautismuhan kang Kristo, gisolopan og Kristo. Ang tanang midawat kaniya pinaagi sa bautismo sa pangalan ni Jesus. That is the way of our great salvation.